नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। आसनसोल क्लब प्रबंधन समिति का चुनाव आज संपन्न हुआ। ये चुनाव सुचारू रूप से समाप्त हुआ। आसनसोल क्लब में कुल 600 मतदाता हैं। आज लगभग 97% मतदाताओं ने मतदान किया। मतगणना के अंत में अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ विश्वाल चुने गए। सचिव के रूप में शोभन नारायण बोस सहित आसनसोल क्लब में इनके पैनल के 13 सदस्यों ने जीत हासिल की। वहीं सत्यनारायण पैनल के अभिजीत घाटी कोषाध्यक्ष पद पर जीत हासिल करने में सफल हुए। जीत के बाद प्रशस्ति पत्र सौंपा गया। इस जीत से सभी खुशी से झूम उठे। हम लोगों को साथ दिया है, जितने भी परमिशन जब भी हम लोगों ने मांगी है, इन्होंने उसी टाइम उसको सोल्व करके हम लोगों को काम में काफ़ी मदद की है। और उसके अलावा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरी पूरी टीम को, जिन्होंने मेरे साथ में रह करके इस पाया। इसके अलावा मैं और चाहूँगा क्लब के स्टाफ को, जिन्होंने एकदम एक पाँव पर खड़े होकर के सारा काम एकदम इस तरह से निभाया। और स्पेशल थैंक्स हमारे जो एडो कमेटी के जो मेंबर, जिन्होंने हम लोगों को आगे बढ़ाया कि आप लोग इस काम को आगे करिए और हम लोग इसको पूरा कर पाए, ये हम लोग के लिए काफ़ी बड़ी बात है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा टोनी को, जिसने जब जो पेपर चाहिए थे, जब जो सामान चाहिए था और जो इतना अच्छा इवेंट हम लोगों ने कंप्लीट किया है, उसके पीछे सारा हाथ हमारे टोनी शाह के है। 2000 तारीख होने के लिए Thank you. After so much of that, after all, you won, not we, you won. That's everyone. That's everyone. সবাইকে নমস্কার। ক্লাব ইলেকশন হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে না, বহুত কষ্ট করে বহুত দিন পরে ইলেকশন হলো। মেম্বাররা ইলেকশন বহুত মেম্বাররা সাপোর্ট দিয়েছে, বহুত সাপোর্ট দিয়েছে। আগে আমরা যা কাজ করেছি তার থেকে আশা করি ভালো কিছু করবো। আর বেশি বড় না, এগুলো করা কাজ করলে কিন্তু আমরা সবাই চাই আগে দেখা যাবে। Thank you very much for all your support. Thanks a lot. Be a special officer to conduct the elections. The National Company Law Tribunal had given me a responsibility. I felt it's a huge responsibility. I've been a member of few clubs in Calcutta, to name a few, Bengal Club to be one of them. Of course, we don't have the concept of so-called strict and rigorous elections in clubs here. So when I was given this responsibility, I thought it was tough. I called for meeting with the ad hoc committee. Starting from day one, I received all cooperation from the ad hoc committee members. Thank you to the ad hoc committee for supporting me throughout. Of course, I must indicate that there were some divergent opinions when it comes to the ad hoc committee members as well. There were some differences in opinion from them as well. So it was a challenging task, but my election committee, who has been throughout being extremely diligent and independent and neutral throughout the process. A big thank you to Mr. Tony Shah, who has been arranging everything, who has been sending all the documents whenever I have asked for it. In fact, there were several complaints and counter complaints which were received as late as at around 9 o'clock last night. I tried to address all the complaints, respond to each and every one of them. In fact, last Saturday, and you guys should know this,
the entire election committee along with Mr. Shah was present in Calcutta for a personal hearing before me, which went on for 4 hours, after which I took a decision that everyone should be given an opportunity to contest the elections and that nobody should be disqualified. I thought to create a level playing field, because if I would have agreed to one group's contention against the other, and which were, to be very honest, copy-paste of each other. So one group is alleging something which the other group is alleging the same thing against the other group. And if I would have gone for that, then we would not have the elections. We would not have the elections here in Asansol. I always thought that the spirit of the order of International Company or Tribunal was to conduct elections at any cost. I should apologize if there was any flaw on my part, if I have missed addressing any complaint or any grievance whatsoever. But I tried my best. But I should apologize in case I have hurt anyone's sentiment in this process. But I tried to be neutral. I tried to bring certain changes. For example, I know for a fact that I was informed by the election committee as well as by the ad hoc committee members that elections take place in the evening in Asansol Club. I thought of changing that process because in my own experience and in my limited knowledge, all elections in across all countries, I've never seen elections taking place in the evening. So I thought that election process should happen in the morning, the same period of 4 hours should be given, counting should happen immediately thereafter, and election results should be declared immediately. So that's perhaps the change. I don't know whether the club will follow or not. But I want to send a message loud and clear to each and every club member over here. I had a beautiful experience since last night. I have actually not seen this great an infrastructure in many clubs in Calcutta, which I saw here. And I believe, I sincerely believe that both the groups today who contested the elections or be it any sphere, sports or anything, someone becomes a winner, someone becomes a loser. That's winning and losing is part and parcel of the game. But today, what I sincerely feel is that if every member or every candidate who has contested the elections today work together, I think this club is going to go great heights. And I believe the club will grow more if both the groups work together. I mean, that is very, very important. And maybe that's why there is a surprise package in the election results. And of course, when I declare it, and I will say it, because it's very healthy in a democracy to also have a very strong opposition. Because if you have a very strong opposition, it's then when the person who is on the seat will work more harder, and there will be more competition. So competition is good in any manner possible. So if I would have today disqualified everybody, there would have been no competition. We wouldn't have seen this sort of an election. Once again, I am extremely sorry if I have hurt anyone's sentiment, if I have not been able to address anyone's complaint. I tried my best, but as they say, also the human also makes error at times. So if I have made any error, please forgive me, please pardon me for my mistakes. It's been a pleasure once again. I will now declare the election results. आज आसनसोल जिला अस्पताल में रोगी कल्याण समिति की एक बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन और मंत्री मलय घटक ने किया। इस मौके पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए आसनसोल जिला अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर निखिल चंद्र दास ने कहा कि आज रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई। नियमित अंतराल पर इस समिति की बैठक होती है। पिछली बैठक 22 अगस्त 2022 को हुई थी। 2023 की पहली बैठक है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। রুটিন মিটিং রোগী কল্যাণ সমিতির এটা 2023-এ প্রথম আমাদের মিটিং হলো। তো আমরা আগের যে মিটিং 22 তারিখে হয়েছিল 22/8-এ সেই মিটিংয়ের পুরো রিভিউ হলো এবং এবারকার এজেন্ডা আমাদের ছিল হাইব্রিড সিসিউ। নতুন বিল্ডিংয়ে একটা আমাদের ওই 26 বেডের সিসিউ হওয়ার কথা, হাইব্রিড সিসিউ হওয়ার কথা, সেটার কাজ চলছে। এখানে আমরা জানালাম আর কি হাউসকে যে ওইখানকার মোটামুটি সিভিলের 60% কাজ হয়ে গেছে
30% ইলেকট্রিকের কাজ হয়েছে, ওরা 1 মাসের মধ্যে এটাকে কমপ্লিট করে দিতে পারবে। একটা ডিস্ট্রিক্ট ইন্টিগ্রেটেড পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি আমাদের হওয়ার কথা, তার কাজ 1 সপ্তাহের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে। আর একটা ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক আমাদের তৈরি হওয়ার কথা, তার এস্টিমেশন পিডব্লিউডি তৈরি করছে। ফায়ার ফাইটিংয়ে যে সমস্ত জিনিস আমাদের এখানে আছে তাদের অপারেশনের মেনটেন্যান্সের জন্য আমরা পিডব্লিউডিকে একটা এস্টিমেট করতে বলেছিলাম আর কি। তারা খুব শীঘ্রই 1 সপ্তাহের মধ্যে সেই এস্টিমেটটা জমা দেবে। তারপরে হচ্ছে গিয়ে যে আমাদের নানা রকম ইমার্জেন্সি ড্রাগ এবং কনজিউমেবলস যেগুলো ইমার্জেন্সি লেগে যায়, সেটার জন্য আমরা হাউসের কাছ থেকে একটা পারমিশন নিলাম যে খুব যদি ক্রাইসিস পড়ে যাতে আমরা কিছু ইমার্জেন্সির জন্য মেডিসিন মানে পেশেন্টের জন্য পেশেন্ট বেসিসে কিনতে পারি। তারপরে এখানে আমাদের যে স্টাফের ক্রাইসিস আছে, স্ক্যাভেঞ্জিং স্টাফের, সেগুলো নিয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে। রোগী সহায়তা কেন্দ্র আমরা চাইছি যে আরেকটু ওদের পরিষেবাটা বাড়ানো। তারপরে আমাদের হাসপাতালের সাইনেজ আরও বাড়াবার কথা এখানে আলোচনা হয়েছে। তারপরে হচ্ছে গিয়ে যে এখানে ওই আমাদের এখানে যে এত জাম লেগে যায় গাড়ি ঘোড়া, সেটা নিয়েও পুলিশকে বলা হয়েছে আর কি যে আপনারা একটু হেল্প করুন, অন্তত অ্যাটলিস্ট 2টো সিভিল দিয়ে পরে এটা যাতে অন্তত আউটডোর পিরিয়ডটা যদি একটু আমাদেরকে সামলে দিয়ে যায় তাহলে অনেক সুবিধা হয়, এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তারপরে পার্কিং টেন্ডার নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে, যেটা কোর্ট কেসে আটকে আছে এখনও, সেটার ব্যাপারেও আমাদের চেয়ারম্যান মাননীয় মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক আমাদেরকে রাস্তা বলেছেন আর কি। তো ওটা আমরা কথা বলছি আর কি যে কী করে এটাকে আবার চালু করা যায় টেন্ডারটা। তারপরে হসপিটাল পারফরমেন্স নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে। হসপিটালে সব কিছুই বেড়েছে, আউটডোরে পেশেন্ট বেড়েছে, ইনডোরে পেশেন্ট বেড়েছে, ইমার্জেন্সি পেশেন্ট বেড়েছে, রেফার অনেকটাই কমেছে, অনেক কমে গেছে। লামা নিয়ে কিছু সমস্যা হয়েছে, সেই আমাদের কী সমস্যা ছিল সেগুলো মন্ত্রীকে আমরা জানিয়েছি, আমাদের যে চেয়ারম্যান রোগী কল্যাণ সমিতির, সেটাও ওনাকে জানানো হয়েছে। আশা করি মিটিংয়ের পরে পরবর্তীকালে আরও ভালো পরিষেবা আমরা দিতে পারবো। প্রচুর দেখছি বারবার বলা যাচ্ছে কি ডাক্তারের সমস্যা দেখা যাচ্ছে, যেমনি নিউরোর ডাক্তারের অসুবিধা রয়েছে, আপনার হার্টের ডাক্তারের অসুবিধা রয়েছে, এবং বড় বড় চিকিৎসা যেগুলো হয় সেখানে প্রচুর অসুবিধা দেখা যাচ্ছে মানুষের অভিযোগ। হ্যাঁ, আজকে তো আমাদের চেয়ারম্যান আর কি স্যার মাননীয় মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক বললেন আর কি যে এখানে হার্টের ডাক্তারের জন্য দেওয়া যায়, যাতে ক্যাথল্যাব করা যায়, তার জন্য উনি উপরে কথা বলবেন, আমাদেরকে বলে গেছেন আগে। নিউরো বিষয় নিয়ে নিউরোর জন্য তো আমরাও চেয়ে পাঠিয়েছিলাম, ওটাতে দরখাস্ত করা আছে, আমরা আবার লিখব। রোগী কল্যাণ সমিতির মিটিংয়ে মূলত ধরুন সারা মাস ধরে যে সমস্ত প্রবলেমগুলো হয় সেগুলো কিভাবে সলভ করা যায় আমরা সেগুলো কথা বলি। এখানে অনেকগুলো ডেভেলপমেন্টের কাজ চলছে, সেগুলো কতটা করে এগিয়েছে সেগুলো আমরা একবার মনিটর করি। তো সেইগুলোই আজকে আলোচনায় হলো। ডাক্তারের সমস্যা একটু রয়েছে, ডাক্তার কম রয়েছে, সেগুলো দেখুন ডাক্তার কম নেই, ঠিক আছে। এখানে একটা বিরাট ধরুন প্রায় 6 তলা একটা বিল্ডিং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করে দিয়েছেন, সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল হয়ে গেছে। আজ থেকে 11 বছর আগে আসানসোলের মানুষ যা পরিষেবা পেত এখন তার 10 গুণ বেশি পাচ্ছে। তো এখানে সব কিছুই আছে, এমনকি ওষুধ থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু বিনা পয়সায় দেওয়া হয়, চিকিৎসা বিনা পয়সায় করা হয়। তো সেগুলো যাতে আরও ডেভেলপ করা যায় আমরা সেই চেষ্টা করছি। থ্যাংক ইউ। मंत्री मलय घटक ने आसनसोल नगर निगम के 24 नंबर वार्ड अंतर्गत रेल पार्क के कुरैशी मोहल्ला में एक नए पुल के निर्माण की आधारशिला रखी। इस काम की आधिकारिक तौर पर शनिवार को नींव रखी गई। आसनसोल नगर निगम के उप मेयर वसीमुल हक और अन्य गणमान्य लोग इस मौके पर उपस्थित थे। ये काम शुरू होने से क्षेत्र के लोगों में खुशी है। कुरैशी मोहल्ला चांदमारी ब्रिज जो है, आज हम लोगों की वजीर आला ममता बनर्जी और हम लोगों के आसनसोल सुमाल के इस असेंबली ताकत का लोहा मनवाने वाले, जज्बा हो, इरादा हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। हिंदुस्तान की आजादी के बाद आज इस ब्रिज को चौड़ा किया जा रहा है। हो सकता है
कि तामीरी काम जब शुरू हो तो इस पुल से जो रोजाना सैकड़ों और हजारों लोगों में का आना जाना है, कुछ दिनों के लिए उनको कुछ दुश्वारियों का सामना भी करना पड़े। तो यह हकीकत है कि जिस मकान में हम रहते हैं और वो मकान अगर पुराना हो जाता है और उसको मिसमार करके जब हम नई इमारत तैयार करते हैं, तो जब तक वो नई बिल्डिंग बनती है कहीं पे किराए में या कहीं तकलीफ में गुजारना पड़ता है। उसके बाद आराम हमको होता है जब अपनी नई बिल्डिंग बन जाता है। बड़ी बनाई जाएगी तो उन दरमियान कुछ दिन तकलीफ होगा, लेकिन बाद में ये इलाका हम लोग को आरामदेह होगा और ये इलाका का वैल्यूएशन, तरक्की, सब कुछ बढ़ जाएगा। तो आज ये काम मुमकिन हुआ है हमारे इस इलाके से चुने गए नुमाइंदा, जिनको हम लोगों ने अपना रहनुमा, अपना सरपरस्त माना और दीदी ने इनकी सलाहियत पे इनको हमारे इस बंगाल के मंत्री बनाए, उनके जरिए। इससे कबल बहुत सारे इस इलाके के विधायक हुए, लेकिन ये काम मुमकिन नहीं हो पाया। हम लोग पूरे रेल पार वासी की तरफ से, रेल पार की आवाम से तरफ से शुक्रगुजार हैं मंत्री मोलाय घटक जी का। हम लोग शुक्रगुजार हैं इस राज्य की मंत्री, मुख्यमंत्री, वजीर आला ममता बनर्जी का। और लास्ट टाइम जो टेंडर हुआ, मुझे जिसका मालूम है, वो भी सिंगल टेंडर है, एक ही आदमी टेंडर किया था। लेकिन बार बार सिंगल टेंडर होने के सरकारी कानून है कि अगर उसको रेट जायज है तो उसको भी वर्क ऑर्डर दिया जाता है, तो उसको भी टेंडर फाइनल हो गया। हो सकता है अगला 1 से 2 महीने के अंदर वहां पर भी फाउंडेशन, वहां पर काम चालू हो जाएगा। अगर ये दोनों ब्रिज बन गया तो रेल पर में आपका जो मार्केट, ये मार्केट बहुत आगे बढ़ जाएगा। अभी कोई बोल रहे थे कि यहाँ डीएवी स्कूल है, यहाँ इंटरनेशनल स्कूल है और जितने स्कूल है, ये बाजार तरफ में जो लोग रहते हैं, खाली ये ब्रिज के चलते रोड होके घूम के जाते, इससे डेली हजारों गाड़ी जाना आना करेगा और रेल पर एकदम चमक जाएगा। रेल पर का तरक्की होगा, हर चीज का दाम बढ़ जाएगा, जमीन का दाम बढ़ेगा, दुकान का दाम बढ़ेगा, सबका दाम बढ़ेगा। लेकिन कोई अच्छा काम करने के लिए थोड़ा दिन के लिए कभी कभी तकलीफ भी करने पड़ता है। हमने सुना है कि ये ब्रिज जब बनेगा तो 2, 3, 4 दुकान है जिसको थोड़ा सा हटाने पड़ेगा। जब ब्रिज बन जाएगा तो फिर जैसा था वैसा हो जाएगा। लेकिन ब्रिज बनने का टाइम पर इतना हेल्प रेल पर वासी को करने पड़ेगा। जितने भी दुकान है, किसी का कोई तकलीफ नहीं होगा। ममता बनर्जी एक ऐसे लीडर है जो किसी का कोई तकलीफ नहीं हो, ये पहले देखते हैं। पहले बोलता है कि उन लोग के लिए क्या व्यवस्था किया गया, जो लोग के लिए व्यवस्था किया गया उन लोग खुशी है कि नहीं। तो आप लोग निश्चित रहिए, किसी का कोई तकलीफ नहीं होगा। ये ब्रिज बन जाएगा तो रेल पर का तरक्की हो जाएगा। ये ब्रिज अभी तो एकदम छोटा है, जो नया ब्रिज बनेगा ये 10 मीटर चौड़ा होगा, 10 मीटर मतलब 30 फुट चौड़ा होगा। इसमें 7 मीटर गाड़ी जाने आने का होगा और दोनों तरफ में 1.5 मीटर इसमें आदमी पैदल जाने आने का जगह रहेगा। तो इतना अच्छा एक ब्रिज बनेगा और ये दोनों ब्रिज मिलके करीब 13 से 14 करोड़ रुपया खर्च हो रहा सरकार का। करीब 13 से 14 करोड़ रुपया खर्च करके 10 मीटर ये चौड़ा होगा, उधर का भी ब्रिज चौड़ा होगा। दोनों ब्रिज बन जाने से रेल पर का तरक्की हो जाएगी। और रेल पर के लिए हम लोग और एक कोशिश कर रहे हैं
रेल अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिल आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। दिवंगत समाजसेवी और ईसीएल के पूर्व कर्मचारी विश्वजीत चटराज के अचानक देहांत के बाद आसनसोल में उनके निवास स्थल अपकार गार्डन के लोगों ने यह फैसला लिया कि उनकी याद में एक महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। इसी क्रम में आज आसनसोल नगर निगम के 53 नंबर वार्ड इलाके में एक महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन आसनसोल उत्तर के विधायक और राज्य के कानून और श्रम मंत्री मलय घटक ने किया। इस मौके पर 53 नंबर वार्ड के पार्षद तपन बनर्जी सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रतियोगिता में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये टीमें न सिर्फ आसनसोल बल्कि चितरंजन, रूपनारायणपुर के अलावा बांकुड़ा, पुरुलिया, यहाँ तक कि अन्य राज्यों से भी आई हैं। आज क्वार्टर फाइनल मैचेस खेले जा रहे हैं। रविवार को सेमीफाइनल और फाइनल खेला जाएगा। এটা আমাদের আপকার গার্ডেনের একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেডে চাকরি করতেন বিশ্বজিৎ চট্টরাজ হঠাৎ করে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এরপর পাড়ার সমস্ত সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ ঠিক করেন যে উনার নামে কিছু একটা মেমোরেবল করা যাক। তখন ঠিক হলো যে তা আপকার গার্ডেনের ইতিহাসে কখনো হয়নি, সেই আপনার মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং রাজ্যের অন্য রাজ্যের মানে মেয়েরা খেলতে এসছে, তার সাথে অন্য জেলার মেয়েরাও খেলতে এসছে, তার সাথে আমাদের লোকালি চিত্তরঞ্জন, রূপনারায়ণপুর, চিনাকুড়ি, ডিসেরগড়, দুর্গাপুর মানে উখরা এই টিমগুলো সমস্ত খেলতে এসছেন। হ্যাঁ, আর বাইরের 16খানা টিম সুদূর কুচবিহার থেকে পরশুদিন টিম এসে লঞ্চ করেছে, রাঁচির থেকে টিম এসেছে, বাঁকুড়ার থেকে টিম এসেছে, মুকমা ঝাড়খণ্ড জামতড়ার থেকে টিম এসছে। তারা খেলছে খুবই অসাধারণ। প্রত্যেকে 19 বছর, 20 বছর, 21 বছরের মেয়েরা খেলছে। এটা 2 দিন, আজকে হচ্ছে সারা দিন কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত, আর রবিবার হচ্ছে বিকেল 5টা থেকে রাত্রি 9টা পর্যন্ত। আমার নাম লিল্টু রায়। আমাদের এখানে উদ্ঘাটন করে গেছেন শ্রম এবং আইন বিচার মন্ত্রী মলয় ঘটক, আমাদের কাউন্সিলর তপন ব্যানার্জি, এবং আমরা পুরস্কার বিতরণী একটা সভা করতে চলেছি। বিভিন্ন কাউন্সিলর, সমাজসেবী তথা আমাদের মেয়র বিধান উপাধ্যায় তিনি উপস্থিত থাকবেন, এবং আমি তো অনুরোধ করব আপনারাও কালকের অনুষ্ঠানে থাকবেন।
आसनसोल नगर निगम के 21 नंबर वार्ड अंतर्गत गोविंदपुर में पहली वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राज्य के कानून एवं श्रम मंत्री मलय घटक ने शनिवार को खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, आसनसोल नगर निगम वार्ड नंबर 21 की पार्षद श्रावणी मंडल सहित रामकृष्ण मिशन के महाराज स्वामी सौमात्मानंद जी महाराज उपस्थित थे। আগেই আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বলছিলেন যে এই শিশু মনে তাদের বিকাশের জন্য এই খেলাধুলার খুব প্রয়োজনীয়তা আছে। এইগুলোতে যে আমরা যতটুকু উৎসাহিত দিতে পারবো ততটুকুই জানবেন যে একটা গাছকে যেরকম জল দিলে গাছটা বেড়ে ওঠে, তা নাহলে গাছটা শুকিয়ে মারা যায়, সেরকম এই শিশুগুলোকেও এই যে সময়ে একটু যে তাদের পরিচর্যা করা, একটু সহযোগিতা করা, একটু উৎসাহিত করা, এটা খুব বেশি দরকার আছে। আমি মাননীয় মন্ত্রীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা এবং শুভেচ্ছা জানাই। তিনি তার উপস্থিতি একটা মানুষের মধ্যে একটা খুব উদ্দীপনার কাজ করে এবং কাজ করছে এখানে যারা উপস্থিত আছে। আমি আশা করব আগামী দিনে এই যে উদ্যোগটিকে আরও চারিদিকে ছড়িয়ে দেবেন। অনেক শিশু হবে, এই মাঠটা পুরো ভরে যাবে। তাহলে পরে যাদেরকে আপনারা ডাকছেন অতিথিবৃন্দ, তারাও এসে দেখে অন্য জায়গায় এই বার্তাটি পৌঁছে দেবে যে আসানসোলে এই 21 নম্বর ওয়ার্ডে যেটি দেখেছি সেটি সব জায়গায় দেখতে পাওয়া যায় না। তো এই দায়িত্বটা আপনাদের কাছে থাকছে, তো সেইটা আপনারা আরও ভালোভাবে পালন করুন। সবাই মিলে উদ্যোগ নিন। এটা জাতি, বর্ণ, ধর্ম, রাজনীতি সব কিছুর ঊর্ধ্বে উঠে সবাই মিলে একসাথে কাজ করুন। এই বক্তব্য রেখে আমার মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন আমাদের আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারি মহারাজ সুমতমানন্দজি মহারাজ, আছেন আমাদের আসানসোল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়। দেখুন, আমরা যখন জন্মাই তো মানুষের সবথেকে বড় যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে কিন্তু মানুষের স্বাস্থ্য, এবং স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য খাওয়া দাওয়ার যেমন প্রয়োজন, ঠিক তেমনি শারীরিক যে চর্চা সেটাও কিন্তু করার প্রয়োজন। আজকালকার দিনে মোবাইল বা অন্যান্য কম্পিউটার হয়ে যাওয়াতে অনেক বাচ্চা কাচ্চারা তাদের সময়টা ওই মোবাইল ঘেঁটে কিংবা টিভি দেখে তারা ব্যয় করেন। কিন্তু মাঠে যদি অভিভাবকরা নিয়ে আসেন তাহলে সেই বাচ্চাদের শরীরের গঠন যেমন হয় তেমনি মানসিক গঠনও হয়ে থাকে। তাই এই যে মাঠ, আমাকে শ্রাবণ এক্ষুনি বলছিল যে এই মাঠে যাতে খেলাধুলা করতে পারে গোবিন্দপুরের লোকজনেরা, এই মাঠে তো খেলাধুলা হচ্ছে এবং খেলাধুলা হোক এটাও আমরা চাই, খেলাধুলা আরও বেশি করে হোক সেটাও আমরা চাই। তাই আপনারা জানেন যে আমাদের রাজ্য সরকার বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী খেলাধুলার ক্ষেত্রে অনেক কিন্তু কাজ করেছেন। তিনি প্রত্যেকটা রেজিস্টার্ড ক্লাবকে আমাদের রাজ্যে 5 লক্ষ টাকা করে দিয়েছেন যাতে খেলাধুলার উন্নতি করা যায়। এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্পোর্টসেও, যে কোনো স্কুলে স্পোর্টসের ক্ষেত্রে উন্নয়ন যাতে হয় সেই ব্যাপারেও কিন্তু রাজ্য সরকার প্রতিনিয়ত দেখে থাকে। আমার বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করছি না, এমনিতেই অনেক রোদ হয়ে গেছে, বাচ্চারা দৌড়াবেন, খেলবেন। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल
इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसानसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।